So today we're going to be looking at a story Así que hoy vamos a estar viendo una historia in the New Testament. en el Nuevo Testamento. Just kidding, it's in the Old Testament. Solo estoy bromeando. Es en el I Antiguo know. Testamento. But where are you, Gerardo? Get over there. Just kidding. Okay. Today, I want to talk about a man who knew what it was Quiero hablar de una persona quien supo qué era, have doors closed in his face. que le cerraran las puertas en su cara. Now, I'm not talking about physical doors, No estoy hablando de puertas físicas, but dreams that he wanted to see realized, and boom, the door closed. pero estoy hablando de sueños que él tuvo y vio cómo esos sueños no se cumplían. So his story can be found in Genesis chapter 30 through 50. Así que esta historia la encontramos en Génesis del capítulo 30 al 50 And Exodus chapter 1. y Éxodo capítulo 1. And we're going to read all of those chapters. Y vamos a leer todos esos capítulos. Not really. No. I know, right? So obviously we're not going to read all those chapters, but we're going to talk about his story. No vamos a leer todos estos capítulos, pero vamos a ir a hablar de la historia. You can go ahead, just the first slide, because it gives the verses where his story is found. So anybody want to guess whose story is found in the end of Genesis? ¿Alguno se imagina cuál historia está en Génesis? There is one before that, but if not, that's okay. There it is. Génesis 39 a 50, Éxodo 2. Éxodo 1. 39, Sorry. Éxodo 1. So anybody know whose story is there? ¿Alguno sabe cuál historia está ahí? I may have just said his name a minute ago. El que dije hace un ratito el nombre. Josue. Close enough. Josue. Joseph. We're going to be talking about Joseph. José, vamos a hablar de José. So up here we see one of really the most hopeless phrases that we use, I guess, in English. Eso es una de las frases sin esperanza que usamos en el lenguaje. And that's closed doors. Y son las puertas cerradas. You know, those closed doors, like I said, that happen when we have a dream and then all of a sudden, boom, not going to happen. Esas puertas son como cuando tenemos un sueño y las vemos que se cierran las puertas en nuestra cara y ya no va a suceder. You know, maybe from the time that you were 13, if you were a girl, like me, Si eras una chica como yo, desde que tenías 13 años, you dreamed about the man you were going to marry, soñaste el hombre con el que te ibas a casar and you had your whole future planned out, right? y tenías tu futuro ya planeado. The only thing lacking was the prince. Lo único que te faltaba era el príncipe. And as you searched for this prince throughout your years, Y así como estás buscando por ese príncipe a través de los años, it's like boom, door closed, boom, door closed, boom, door closed. ves cómo te cierran las puertas y el príncipe no llega. Or perhaps maybe you're in a time where you step back and you're looking at your life and what you hope to accomplish. Quizás estés en un momento en que te has echado para atrás y estás mirando lo que has alcanzado. You know, and you have this job that's okay, but you want to be over here, promoted, to the boss of the boss of the boss. That's your dream. Y si tienes un trabajo regular aquí, pero quizás estás mirando al otro lado y miras, este es lo que yo quiero hacer, eso es lo que yo quiero ganar. You know, and so you stay working hard at that job for 5 years. Y quizás trabajas, por 5 años has trabajado durísimo en esa compañía. And then all of a sudden, the day that you think your day has come for that promotion, Y el día que creíste que te iban a ascender, boom, door closed. la They didn't puerta se pick te you. cierra. You know, or maybe it's like we've talked about relationships. Maybe it's in career, or maybe it's just within your family. Y quizás es como, se puede tratar de una carrera o se puede tratar en tu familia la situación. Maybe you've dreamed of having children your whole life, Quizás has soñado con tener hijos toda tu vida but the doctor tells you, sorry, that's just not for you. y el doctor te ha dicho eso no se puede And the door closes. y la puerta se cierra And it's heartbreaking. y esto te rompe el corazón You know, it means you've been rejected. You're not welcome. y muchas veces has sentido ese sentimiento de que no te aceptan.
And it feels so permanent, so final. y se siente tan mal. But Joseph knew the feeling of having doors closed. Pero José supo lo que es que se le cerraran las puertas. And we're going to look at three, you can go to the next slide, three different times in his life where the doors seemed to shut in his face. Y vamos a ver cómo en tres situaciones las puertas parece que se le cierran a José. And I like the way that guy by the name of Lloyd Stiley kind of breaks it down. So I'm going to share that with you. Y me gusta cómo vamos a desmenuzar cómo Dios muestra esto. So the first one is whenever he was a teenager. Así que el primero es cuando él es un joven. Now, if we look back at Joseph's life as a childhood, in his childhood, Si miramos lo que fue la niñez de José, we can see that in spite of his dysfunctional family, y podemos ver a pesar de su familia disfuncional, he walked with God. él caminó con Dios. You know, so much so that God revealed to him what his future was going to be through dreams. De una forma tan perfecta que el Señor se le reveló a él a través de sueños. And in Genesis 37, it also tells us how Joseph's father honored him. Y en Génesis 37 podemos ver también cómo el papá de José lo honró By giving him the family birthrights, y le dio los derechos de la familia, even though he wasn't the firstborn. a pesar de que él no era el mayor. So that meant that he's basically the manager of his household. Eso básicamente dice que él es el encargado de esta familia, de los activos, And he is exempt from daily work. y no necesita ir a hacer trabajo manuales. Unlike his brothers who go out and work hard and they think Joseph is just a weak. No es como sus hermanos guy. que tienen que ir y trabajar todo el día allá afuera en los campos. Does anybody remember what happens to Joseph with his brothers? What do they do? ¿Alguno recuerda qué pasó con José y qué le hicieron los hermanos? Yes, they sold him. What did they do before they sold him? ¿Qué le hicieron antes de que lo vendieran? Yeah, he got thrown down into a pit. Lo tiraron a un pozo And actually, they wanted to kill him. y lo querían matar, But pero they decided to make some money and just sell him as a slave. tenían que hacer algo de dinero vendiéndolo como esclavo. You know, and it doesn't seem quite right because Joseph was doing everything correctly. Y no pareciera que esto es justo porque José estaba haciendo todo correctamente. He was being obedient to God and obedient to his father. Él estaba obedeciendo a Dios y obedeciendo a su papá. And God gave him these dreams of what his future was going to be like. Y Dios le había dado estos sueños de cómo el futuro cómo iba a ser. And then all of a sudden, Y de momento he got thrown into a pit and sold as a slave. Lo Boom, door closed. lo tiran en un pozo y después lo venden como esclavo y se le cierra la puerta. So the second thing we see, if we fast forward about 11 years, Así que después 11 años, he's a slave working in Potiphar's house. él está trabajando como esclavo en la casa de Potifar. You know, and he served Potiphar with integrity, and that's why he got raised up to to the overseer of Y- his home. Él ha servido a Potifar con mucha integridad y por eso es que se le ha dado un puesto, un cargo alto en la casa de Potifar. And you can see this in Genesis 39. Y esto lo puedes ver en Génesis 39. You know, and it makes you kind of feel good for Joseph. You're like, yeah, finally, somebody is doing something nice for this guy. Y se emociona uno al leer la Biblia y decir, bueno, qué bueno, porque ya finalmente se le está cumpliendo o algo está bueno pasándole en la vida de José. You know, even whenever his character was tested by this lady that wanted him, Y incluso cuando se le estaba probando su integridad, integridad por medio de esta señora, la esposa de Potifar, he rejected that. él rechazó eso. Does anybody know what happened with him and Potiphar's wife? Si alguno se acuerda qué fue lo que pasó, qué le pasó con la esposa de Potifar.
Yeah, she wanted him. Ella lo quería And she was like, hey, you come here. y le dijo, ven aquí. And day after day after day, she was asking him. Y día tras día tras día ella estaba detrás de él. And then one day she said, everybody out of the house except Joseph. Y un día le dijo a todo el mundo que se saliera de la casa y que dejara a solo José con ella. So she was just waiting for that moment, right? Si alguno hoy está esperando ese momento, Sorry, Juan. Don't get red. It's okay. It's in the Bible. Okay. And she was waiting for him, and whenever she threw herself upon him, y cuando ella estaba esperando por este momento y cuando ella se lanzó a él, he was like, whoa, no, 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 no. And he ran so fast that he left his clothes behind. y en ese momento él dijo, no, 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 y corrió tan rápido que dejó sus vestiduras en el suelo. Now that's running pretty fast if you leave your clothes behind. Eso es correr rápido. That's what the word says when it says flee the very appearance of evil. That's how we should be fleeing the very appearance of evil, okay? Así es como deberíamos de huir del pecado. That's what the word says. Así es lo que dice la palabra. So then, Así que después she's like, what? She feels rejected. ella se siente rechazada And then she's embarrassed. y está un poco con vergüenza. And she was like, mm-mm. Dice, no. She called Potiphar. She said, this guy tried to throw himself on me. Y así que llama a su esposo y le dice, este esclavo se tiró encima mío. You gave him everything in this house and he still wanted me. Tú le diste todo en esta casa y todavía me quiere a mí. So what did Potiphar do? ¿Y qué hizo Potifar? Threw him in jail. Lo puso en la cárcel, ¿verdad? Now, something very interesting Muy interesante. is that, because if you think about it, when you read that, you're like, wow, he just got put in jail? Y te quedas pensando, pero ¿solo lo pusieron en la cárcel? I mean, this was a big deal. Esto era un delito bien grave. And actually, according to the Egyptian law, he should have been put to death. Y de acuerdo con con las leyes egipcias, él debió haber sido ejecutado. But, so I believe that Potiphar probably knew the truth. Pero creo que Potifar sabía cómo estaba el asunto. But he also wanted to protect his wife, so he just threw Joseph in jail. Y también quería proteger a su esposa para cuidar su honra. Así que nada más lo tiró a la cárcel. So for the second time, Joseph is living a life of integrity. Así que la segunda vez que vemos esto es cuando José está viviendo una vida de integridad. And he gets in trouble for it, and that door closed, literally, in prison. Boom. Y podemos ver cómo en esta segunda vez también la puerta se le cierra. So the last point comes sometime later. Así que el último punto viene un tiempo después. In Genesis 39, En Génesis 39, it closes by telling us that God was in prison with Joseph. y dice que That God was actually in prison with Joseph. He was Dios there with estaba him. en la cárcel con José. You know, he didn't leave him. Nunca lo dejó. Verse 21 and 22 tells us that the prison keeper actually put Joseph in charge once again in a high position of all the other prisoners. Y podemos ver cómo el jefe de la prisión ha puesto a José encargado de muchas labores en la cárcel. So verse 23 adds that the keeper of the prison paid no attention to anything that Joseph was in charge of. Y en el verso 23 podemos ver cómo el encargado de la prisión no tenía ningún cuidado con José porque sabía que él estaba manejando bien todos los asuntos. That's right. You finished my sentence. That's good. Oh, sorry. And whatever he did, God made it succeed. Y cualquier cosa que él hacía, Dios prosperaba sus manos. So this sets us up for what happens in chapter 40. Esto nos lleva a lo que va a pasar en el capítulo 40. Does anybody remember what happens with Joseph when he's in prison? ¿Alguno recuerda qué es lo que pasa con José cuando él está en la prisión? Huh? He interpreted some dreams. Interpretó unos sueños.
two dreams, actually. dos sueños. The first of the cupbearer, El primero del el jefe de los coperos and the second of the baker. y el segundo del panadero. Gracias. And, you know, one of them winds up, Uno de ellos perdió la cabeza and the other one is actually restored to his place as cupbearer for the king. y el otro fue restituido de su cargo para el rey. And we see Joseph's desperation because as the cupbearer is leaving prison, Y podemos ver la desesperación de José cuando el jefe de los coperos sale de la prisión. he says, "Remember me when it is well with you, Le dice, acuérdate de mí and please do me this kindness to mention me to Pharaoh, y por favor mencióname ante el rey, ¿verdad? Faraón, Al faraón. so that I can get out of here." Que tal vez pueda yo salir de aquí. And then in verses 16 and 19, Y en el verso 16 y 19, just make a note, that's actually the interpretation of the dream for the guy that loses his head. eso es una interpretación del sueño. And this is the guy that loses his head. That's what those verses are. O That's lo- just to note. Los versos estamos hablando del verso 16, ¿verdad? 16 a 19, sí. Al 19. So the sad part in all of this is that that Joseph helps these guys, Lo triste de este asunto es que Dios le dio la interpretación de los sueños de estos dos oficiales. and in the last verse of chapter 40, Y en el último versículo del capítulo 40 it says, "The cupbearer did not remember Joseph, but forgot him." que el copero no se acordó de José. I mean, can you imagine? He's like all excited. Joseph is like, "Finally, I'm going to get out of here. Y se imaginan, el copero sale todo contento de la prisión, Any day now, emocionado porque va a salir de ahí. any day now, that door is going to open up because that cupbearer said he's going to tell Pharaoh about me." Y en cualquier momento, ¿verdad? Esa puerta se va a abrir porque él está dependiendo de lo que el copero le diga al faraón, ¿verdad? But then the days turned into weeks, Así que después los días se vuelven semanas then months, y meses and he probably felt pretty hopeless y quizás perdió la esperanza. because the very next verse, it's chapter 41, verse 1. Porque en el siguiente versículo, en el capítulo 41 Verse 1, y el versículo 1, it starts with, "After 2 whole years." dice 2 años más tarde. Can you imagine? ¿Te imaginas? You know, he's thinking, a couple days, I'm out of this place. Y quizás él pensó, en un par de días ya me salí de aquí. But after 2 whole years, Pero después de 2 años, you know, it's one thing to experience a sudden tragedy. Tragedy. es algo experimentar una tragedia repentina, But it's something completely pero algo muy diferente es the misery of having to go through this hopelessness day after day after day after day. la miseria de experimentar sin esperanza por días y días y días. You know, we all hear stories about those women that, you know, their kid or their husband gets trapped underneath an automobile. Bueno, escuchamos las historias de personas que quedan atrapadas debajo del automóvil. And then all of a sudden, whoever comes up and they have all the strength and boom, they move that car like Y Superman. Y alguien viene con fuerzas extraordinarias y mueven ese carro, lo levantan. You know, and then they just collapse. It's like all the strength that they had to lift that car, boom, is gone, right? Y después de que lo levantan, simplemente colapsan. Toda la fuerza que ellos usaron se les acaba. And there's actually a spiritual counterpart to that.
Y hay una relación espiritual con esto. You know, in a moment of complete tragedy, En el momento de tragedia completa, many Christians exhibit a grace that they're able to sustain the burden. They truly are able to sustain it by God's grace. ellos tienen una fuerza que los hace soportar todas estas pruebas. But then later, as the days go by and the days go by and the days go by, Pero luego que los días empiezan a pasar y a pasar y a pasar, and they're staring at that chair that maybe their loved one used to sit in every night, están mirando esa silla donde su amado solía sentarse en las noches. or maybe they're in chronic pain from something that the doctor told them that they had, O quizás tienen un dolor crónico de algo que se les ha diagnosticado. or maybe like Joseph, they're trapped in a prison and they're just not going to get out. O quizás como José están atrapados en una prisión y no pueden salir. And all of a sudden, boom, their strength is gone. Y de momento todas sus fuerzas son reducidas. You know, and so it makes me wonder, how is it that Joseph was able to endure all of that? Y me pregunto, ¿cómo hizo José para poder pasar todo este tiempo? And how did he do it without losing faith in God? Y sin perder la fe en Dios. So I want to invite you to stand to your feet right now and stretch, because it is hot in here and y'all is getting Y sleepy. yo quiero que se levanten y se estiren. I know it's hot, which makes you want to go to sleep. Y si está caliente, el traductor se duerme. See? I don't want this guy falling asleep on me, Muy y'all. bien. So today I want to talk about, we can go to the next one, Hoy quiero hablar. is what should we do when we encounter a closed door? ¿Qué es lo que debemos hacer cuando nos encontramos con una puerta que se cierra? So the first thing is we have to trust in God's sovereignty. La primera cosa que tenemos que hacer es confiar en la soberanía de Dios. And I feel like I probably talk about this almost every time that I'm up here. Y creo que siento como que siempre hablo de este tema cuando estoy aquí. But it's so true. We have to trust that God is in complete 100% control of absolutely everything. Pero es la verdad, Dios está en control de todas las situaciones. You know, and I believe that that's something that helped Joseph to endure all of that time. Y creo que lo que ayudó a José a soportar todo ese tiempo, You know, he had that conviction that God reigns over everything, even the bad stuff. él tenía la convicción de que Dios reina sobre todo momento, sobre toda situación, incluso en las situaciones malas. You know, but what seems to be our instinct as Christians these days Pero pareciera que el instinto de nosotros los cristianos hoy día is that whenever people do confront us and they say, well, why did God let that happen? nuestra actitud es cuando vemos una situación dura, nos preguntamos por qué Dios dejó que pasara eso. You know, why does a child have cancer? ¿Por qué ese niño le dio cáncer? Why did God let my mom die? ¿Por qué Dios dejó que se muriera mi mamá? Why did God allow my child to be born dead? ¿Por qué Dios dejó que un niño naciera muerto? You know, why did God let this and this and this and this happen? Why Porque- is there evil? ¿Por qué Dios dejó que pasara esto y por qué hay maldad en el mundo? You know, we try to come up with all of these excuses for God. Y tratamos de sacar todas estas excusas para Dios, But he doesn't need us to defend him. pero nosotros no podemos, no necesitamos defenderlo. He's big enough to defend himself. Él es suficientemente grande para defenderse a sí mismo. And my answer always to any question like that, Y mi respuesta a cualquier pregunta de estas, and that won't make sense to people who don't know God, y no tiene ningún sentido para la gente que no conoce a Dios, is that God is in complete control. es que Dios está en completa control And I trust him. y yo le voy a confiar. If that bad thing is happening or has happened, Si algo malo está pasando, it's because he has a plan for it. es porque Él tiene un plan para eso. Romans 8:28. Romanos
8:28. It says, and we know that he will work all things together for our good, right? Porque en esta dice que todas las cosas nos ayudan para bien. And that's truth. Y eso es la verdad. You know, I trust that all of this stuff, whatever good, bad, ugly that happens in my life, Y yo confío que todas estas cosas que pasan is because God has a plan and he's in complete control of every detail. es porque Dios, yo sé que Dios tiene un control y Él tiene un plan para mí. I can't believe that God works all things together for my good. Y yo puedo creer que Dios hace que todas las cosas trabajen para bien, para mi bien. If I don't believe that he's actually the one in control of all of it. Y aunque yo no lo crea, Él siempre está en control de cada una de estas cosas. So his knowing that he's in control over all the details in my life Así que sabiendo que Dios está en control de cada uno de los detalles de mi vida, is my anchor to hope. esa es mi ancla para la esperanza. The assurance that his justice, not mine, ¿De what? I can be assured that his justice Okay, yo me puedo confiar que su justicia will have the last word. va a tener la última palabra. And that the promises that he has made, he will complete. Y las promesas que Él me ha hecho las va a mantener. You know, Job says in chapter 12, verses 13 through 16, if you'd like to go there, we'll read them real quick. En Job, capítulo 12, 12, verses 13 through 16. del 13 al 16. 16. You want me to read it? Yeah, go ahead and read it. Dice, con Dios está la sabiduría y el poder. Suyos son el consejo y el entendimiento. Lo que Él derriba, nadie lo levanta. A quien Él apresa, nadie puede liberarlo. Si Él retiene las lluvias, hay sequía. Si las deja caer, se inunda la tierra. And then the next. Oh, the next. Oh, yeah. Suyos son el poder y el buen juicio. Suyos son los engaños y los que engañan. That's good. So, I mean, these verses tell us Así que estos versos nos dicen, that even the ugly stuff, even the bad things, aún las cosas feas y malas, God is in control of those. Dios tiene control de ellas. And we have to rest in his sovereignty. Y tenemos que descansar en su soberanía. So the second thing that we can do Y la segunda cosa que podemos hacer is understand that God's favor is for life. es que el favor de Dios es de por vida. Anybody remember the pastor that came here a few years ago? FDD. Anybody remember that? Are you serious? You don't remember that? Oh my gosh. It was awesome. There was a pastor that came here maybe 7 years ago. Un pastor que vino hace 7 años aquí And he talked about el favor de Dios, the favor of God. y habló del favor de Dios. FDD. He had all these FDD. stories Y tenía todas esas historias of how God's favor really was on him. y de cómo el favor de Dios estaba en él. And the incredible things that God did for him and through him because of his favor. Y las cosas increíbles que Dios hizo para él y a través de él por el favor de Dios. I mean, he said, if somebody confronts you, Y si alguien te confronta, decía, just tell them FDD, you know, y favor of dile, God. yo estoy con FDD. I laugh so hard, but it's true. Yo me reía tanto, pero es tan cierto. You know, God's favor is something we hear a lot about. El favor de Dios es algo tan que escuchamos. Sorry, that guy was so funny. If you don't remember him, you need to look. I don't even know his name. That's all I remember about him. Eso Anyways, es todo lo que recuerdo de él. No sé si ustedes se acuerdan del que vino aquí. but I did some research, and I was like, well, what exactly is God's favor? Like, if I was going to put a definition on it for somebody that had no idea. Así que hice una investigación de qué es el favor de Dios, que quiero ponerlo para los que no conocen qué es eso.
So the best definition I found, it was on a website called godquestions.org. Así que lo encontré en el internet de las preguntas a Dios It is, y dice, the word favor is demonstrated delight. la palabra favor es demostrada en luz, Delight. Deleite deleite, es deleite, demostrada. O demostrar demostrado, deleite. I don't know which. Yeah. So the favor of God can be described as, El favor de Dios puede ser descrito como it's up there, tangible evidence that a person has the approval of the Lord. I don't know that Spanish is correct, so I'm sorry. es la evidencia tangible que una persona tiene la aprobación de Dios. You know, whenever we favor someone, we want to be with them. Si le das favor a alguien, entonces quieres estar con él We delight in being with them. y nos gozamos estando con él. You know, we connect with them in a way we don't connect with everybody else. Y conectamos con ellos de una forma que no nos acercamos a otras personas. And normally you favor someone who also favors you. Y normalmente le das favor a alguien que también te favorece a ti. So in the same way, God shows favor to the ones who delight in him. Así que en la misma forma, Dios muestra favor para aquellos que se deleitan en él. Isaiah 66:2 Isaías 66, says, it says, these are the ones I look on with favor. estos son los que yo miro con favor, Those who are humble and contrite in spirit, que son los que son humildes y de espíritu contrito, constricto, sí. and who respect my word. Y los que respetan mi palabra. So something that we see throughout Joseph's story is God's favor on him. Y lo que miramos en la historia de Josué es el favor que Dios tiene con él. You know, even in the midst of all of those difficult situations, Y en medio de todas estas situaciones que él estaba pasando, you know, we see that he was sold as a slave, but then what happened in Potiphar's house? y vimos cómo él fue vendido como esclavo, pero ¿qué pasó en la casa de Potifar? He was placed in the highest position, Se le dio un cargo muy alto en la casa de Potifar. God's favor. Eso se llama el favor de Dios. He was put in jail. Él fue puesto en la prisión, But then what happened there? pero ¿qué pasó luego? Highest position. Fue puesto otra vez en la posición más alta. That's God's favor. Ese es el favor de Dios. You know, he was forgotten by those that he helped. Y fue olvidado por aquellos que él ayudó, But then even 2 years later, pero pasaron 2 años luego he was placed in the second highest position in all of Egypt. y él fue puesto en la segunda posición más alta en medio de Egipto. So no matter what man did to him, God's favor remained. Y no importa lo que el hombre haya hecho contra él, el favor de Dios nunca se apartó de él. You can go to the next one. God didn't remove Joseph from the difficult situation. Dios no sacó a José de las situaciones difíciles, But he used each one of them to show his favor and to glorify him. pero usó cada una de estas situaciones para mostrar su favor a José. Psalms 5:12 Salmos 5:12 says, "For you, O Lord, will bless the righteous." Sorry, I already had them written down. Yeah. You're fine. Okay, porque tú, Señor, bendices a los justos. And with favor you will surround him as a shield. ¿Cuál escudo los rodeas con tu buena voluntad? Psalms 90:17. Salmos 90, 17. 17. This is a verse that I've prayed over my husband and I've prayed over myself as well a billion times. Este es un verso que yo he orado a mi esposo, a mi familia por un montón de veces. And I've seen it become a reality. Y lo he visto cómo se ha vuelto una realidad. And it says to let the favor of the Lord rest upon us and bless the work of our hands. Dice, ¿cuál era? That to let the favor of the Lord rest the upon us. 90 what?
90:17. 17, okay. Que el favor del Señor nuestro Dios esté sobre nosotros, confirma en nosotros la obra nuestra de nuestras manos. I want to encourage you, wives. Yo quiero animarlos If you're not already praying for your husband every day, pray this verse over a him. las esposas si no tienen una rutina de oración para sus esposos. This verse is powerful. I have seen it come to life in Jonathan's workplace. It's incredible. Este versículo es poderoso y yo he visto cómo se ha cumplido en la vida de Jonathan. Psalms 30 verse 5 says that his favor is for life. Dice Salmos 35 dice porque su 35 30 verse 5. porque solo un instante dura su enojo, pero toda la vida su bondad. That's right. So just like his love, his mercy, and his grace, Así que así como su amor, su misericordia y su gracia, his favor is for forever with us. su favor está con nosotros para siempre. So everybody stand up one more time. It's getting Todos se cooler in levanten here. otra You vez. feel it? Looks like some of us have had a tough week, and that is totally fine. Don't feel Algunos han bad. tenido una semana un poco dura, pero Don't worry, I understand. yo los entiendo. Abigail doesn't like to sleep these days. Abigail no ha querido dormir estos días. But it's okay. We have the strength of the Lord, right? Pero eso está bien porque tenemos la fortaleza del Señor. All right, you can sit down. ¿Pueden sentarse? So the third thing is to wait on God. La tercera cosa es esperar en el Señor. Go to the next slide. Sometimes this is kind of what we look like when we're waiting on God, right? Así es como nos vemos cuando estamos esperando en el Señor. I thought it was a really good visual for Y us. creí que era una buena imagen para nosotros. You know, we're like, we're waiting on you, God. Just open this door. The door should be open. Esta puerta debería estar abierta. You know, and we try to force it open, get our foot up there. I just love it. I'm like, yeah, I've been there. Queremos forzarla, queremos tratar de abrirla. But we all know that's not how we should wait on God, right? Pero no es la forma, todos sabemos de esperar en Dios. You can go to the next one. We have to learn to truly, truly wait on God. Tenemos que aprender verdaderamente cómo esperar en Dios. Let's go to Isaiah 40:31. Vamos a Isaías 40:31. 40:31. He knew how to wait on God. Isaías 40. 31. 40:31. 40:31. Yep. You can just read it when you get there. 40:31. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. You know, this verse is so amazing because it says that as we wait, He will renew our strength. Y podemos ver que este versículo es tan hermoso porque dice que así como esperamos, Él nos va a traer fortaleza. You know, it brings a picture to our minds, you know, soaring like an eagle. And you're just like, that's so peaceful, right? Y nos trae en nuestra mente, podemos ver cómo estamos volando como águilas. You can run and you're never going to get tired. Y ves cómo puedes correr y nunca te cansas. That's what we get when we wait on God. Eso es lo que vamos a experimentar cuando esperamos en el Señor. When we bang on the door and we say, open up door, and we fight and we try to do things in our own strength. Cuando estamos golpeando esa puerta y tratando de abrirla y gritando que se abra, We get tired. nos vamos a cansar. We'll get tired real fast. Y bien rápido. But whenever we wait on God, Pero cuando esperamos en el Señor, it's not just so that He can say, ha, 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 look at you, wait. I'll tell you when I want to. y no es para que Dios nos diga, ja, 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 ahí te voy a tener esperando, te voy a abrir la puerta cuando yo quiera. No. No, It's because He realizes the value in the wait. es porque Él sabe el valor que tiene la espera.
It'll renew your strength. porque va a renovar tus fuerzas. You know, apart from that, Psalm 46:10, it says, "Be still and know that I'm God." Y aparte de eso, podemos ver en el Salmo 46:10, como dice, quédense quietos y sepan que yo soy Dios. So in the wait is whenever we really get to know God. Y en la espera es cuando vamos en realidad a conocer a Dios. So I've spent a lot of my life waiting. Así que yo he esperado mucho de mi vida esperando. You know, I'm sure I've mentioned it before. Lo he mencionado anteriormente. My plan from the time I was 13, Yo planeé desde que tenía 13 años my plan, okay? los planes de ella. I wasn't going to date anybody. No iba a tener novios, But pero because of my sacrifice, right? Because of my sacrifice, porque el sacrificio de ella, you know, of not having a boyfriend all that time, no tener novio por todo ese tiempo, then, while I was in college, ahí, cuando estaba en la universidad, by the time I was 20, that was the plan, okay? cuando tenía 20 años, I was going to be married, ya iba a estar casada, and before I was turning 30, I was going to have all of my children and no more. y antes de los 30 años, todos los hijos que había planeado tener. And I wanted to have 5 or 6. Y quería tener 5 o 6. Because I was smart when I was 13, y'all. Le faltan 4. Stop it, Juan. You know, but I was being obedient to God. Yo estaba siendo obediente a Dios. He had laid on my heart, don't go dating all these stinky boys. They don't know what they want. Y yo no estaba mezclándome con estos muchachos que no traían nada bueno a mi vida. I didn't need to date anybody until I was ready for marriage. I knew that God had called me to that. No iba a dejar que nadie viniera a mí hasta que yo estuviera lista para casarme. Well, God had a different plan, okay? Así que Dios tenía un plan diferente. Surprise, surprise. Sorpresa, sorpresa. That sounds so awesome in Spanish. I love it. Sorry, I like that. Sorpresa, sorpresa. Okay, Jonathan and I didn't even start dating Jonathan y Tiffany no empezaron a ser novios until I was 20 years old. hasta que tenía ella 20 años. Maybe because he's 2 years younger. Quizás porque He's 2 years younger. porque él era 2 años menor And I didn't want to be dating a minor, y no quería tener un novio que era menor. right? But he didn't even ask me to marry him until I was 24. Él no le preguntó, no le pidió que se casara hasta que ella tenía 24 años. I mean, I was like, God, there is something wrong here. Y yo dije, pues Dios, hay algo que no está bien aquí. Man, after a year, I knew this guy was my guy. Y después de un año ella sabía que este muchacho iba a ser su futuro esposo. You know, and I'm doing all the signs. Boy, it's hot in here. Still empty, right? I'm making signs at him to, I want to be married after a year. Sí. Okay, entonces él le mandaba las indirectas después de un año. ¿Qué está pasando aquí? Empty, fill it up, please. No hay anillo todavía. You know, but God had different plans. Pero Dios tenía un plan diferente. I will say that God rewarded us greatly. Y voy a decir que Dios nos ha recompensado grandemente Obviously, these 2 baby girls. con estas hermosas bebés. But apart from that, we were each other's first boyfriend and girlfriend. Pero aparte de eso, cada uno de nosotros fue el primer noviazgo. I mean, I never had ever heard of that. In fact, Y nunca he escuchado de eso. I had a list of what I wanted in a husband, Y yo tenía una lista de lo que yo quería para ese esposo. And like every week after my 18th birthday, I'm marking off qualities. I'm like, oh no, okay, I'm being too picky here. Y yo estaba haciendo toda una lista de requisitos de lo que yo quería para él y estaba marcando ahí en una hoja. But God knew because He gave me everything and more than what was on that list. Pero Dios sabía porque Él me dio más, todo lo que yo pedí y más de lo que yo pedí.
So what I'm saying is, I waited longer than I thought I was going to have to wait for that dream of having a prince and a family. Así que yo esperé más de lo que quise esperar para tener este sueño cumplido. But the truth is, God is a much better writer of my story than I am. Pero la verdad es que Dios puede escribir una mejor historia de lo que yo lo puedo hacer. And He created me, and He has a plan and a purpose. Ya que Él me ha creado y Él tiene un plan y un propósito. Psalms 30, verse 5 says, we have the promise that even as we wait, even in the midst of sorrow and tribulation. Psalm 35. But I'm paraphrasing it. Porque yo sé solo un instante duro su enojo, pero toda una vida su Oh, bondad. I'm sorry, that's the wrong verse. Look at me again. Oh my gosh, that's the wrong verse. I'm Psalm. sorry, you guys. I realized it now. Perdón, le di el salmo equivocado. Well, in the book of Psalms somewhere. En el libro de Salmos, en algún lugar, Oh my goodness. See, God writes our story according to how He wants to. dice que Dios escribe nuestra historia, But it says that even in the midst of tribulation and sorrow, que en medio de la tribulación y la amargura, that all that's just going to last for a night. que todo eso simplemente va a durar una noche. And then joy will come in the morning. Y sí, está bien, dice, si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. Yes! Thank you, Jesus. That was the right verse. I double checked all these. I was like, no way. Okay. Yo Sorry, sabía- you don't yo have sabía to que estaba bien. translate that. No voy a gritar así. Poor guy. You're awesome one, you know? But anyways, back to the truth and how to apply it, right? De vuelta a lo que estamos hablando. You know, so what should we do whenever those doors do close? ¿Por qué deberíamos de hacer cuando estas puertas se cierran? Exactly what Joseph did. Lo mismo que José hizo, Remain faithful, trust in His sovereignty, mantenerse confiando y confiar en su soberanía. and in the fact that His ways are not going to be your ways. Que sus caminos, acuérdate que tus caminos no son sus caminos And His plans are not your plans. y que tus planes no son sus planes. But we do have the promise in Jeremiah, you can go to the next one, Pero tenemos la promesa en Jeremías that His plan is going to give us a future and a hope. que sus planes hay un futuro con esperanza. And whatever bad happens, according to Romans 8:28, He's going to turn around for our good. Y cualquier cosa que pase de acuerdo a Romanos 8:28, Él va a regresarlo y lo va a hacer para bien en nuestras vidas. We should trust that His favor is for forever. Nothing can take that away. Y podemos confiar que su favor es para siempre y nada puede llevarse eso de nosotros. And we should wait upon Him, Y deberíamos de esperar en Él and He will open the correct door at the correct time. y Él va a abrir la puerta correcta en el momento indicado. If you want to stand up, we're going to pray. Vamos a orar, me va a pedir que se pongan de pie. And Jonathan, Y Jonathan, I don't know if you can play something or if he's somewhere here.